ጤና ይስጥልኝ ከፊደል ቱቶሪያል ነው። ዛሬ ደግሞ በማትስ የማትሪክ ጥያቄዎች ተገናኝተናል። የመጀመሪያው ጥያቄ ስለ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ነው። ጥያቄያችን ምንድነው የሚለው what is the equation of a circle whose end points of a diameter are 0, -2 and 2 and 2? ስለዚህ ይህን ጥያቄ ሶልቭ ወደ ማድረግ እንገባለን። በመጀመሪያ የተሰጡንን ፖይንቶች 0 እና -2 እና 2 and 2 የሚለውን ሪፕሬዘንት እናድርገውና x1 y1 x2 y2 ብለን ሪፕሬዘንት እናደርጋቸው። ስለዚህ መጀመሪያ ጥያቄ ሶልቭ ለማድረግ መጀመሪያ የምንፈልገው ዲያሜትር ነው። diameter of the circle is represented by square root of x2 minus x1 to the whole square plus y2 minus y1 to the whole square ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ቀጥታ ሰብስቲት ማድረግ ነው። እዚህ ጋር እንደሰየምናቸው x1 y1 x2 y2 ስላሉን እነዚህን ቫልዩስ ሰብስቲት እናደርጋለን። x2 ማለት 2 ነው minus x1 is 0 the whole square plus y2 is 2 minus y1 is minus 1 minus 2 sorry minus the whole square. so ይሄንን ሶልቭ እናደርገው 2 minus 0 2 ነው 2 square plus 2 minus minus 2 this will be a plus 2 plus 2 4 ነው 4 square. ስለዚህ ይሄንን under the square root 2 square is 4 plus 4 square is 16 this will be square root of 20. square root of 20 ማለት this will be under the square root 4 times 5. so this will be when we take 4 out of the square root it will be 2 root 5. so diameter of the circle will be 2 root 5. ቀጥለን የምንሄደው ወደ ሬዲየስ ነው እንደምፈልግ ነው። ሬዲየስ ማለት ደግሞ ዲያሜትር ኦቨር 2 ነው። እዚህ ዲያሜትራችን 2 root 5 ነው ኦቨር 2 ስናደርገው ሬዲየሳችን ምን ይመጣል? ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲያሜትር እና ሬዲየሱን አግኝተናል ማለት ነው። ቀጥለን የምንፈልገው ሴንተሩን ነው። ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክል is represented by x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2. ስለዚህ x1 እና x2 እዚህ ጋር ተሰጥተውናል። so 0 plus 2 over 2 and y1 plus y2 ደግሞ y1 አችን which is minus 2 plus y2 is 2 over 2. so ሴንተራችን ምን ሪፕሬዘንት ይደረጋል? this is 1 minus 2 plus 2 0 0 over 2 is 0. ሴንተራችን በ1 0 ሪፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው። h k አችን this is the value of the center. ቀጥለን የምንሄደው አሁን ሬዲየሳችንን ከዛ ደግሞ ሴንተራችንን ስላገኘን ቀጥታ ወደ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ሰርክል ነው የምንሄደው። ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ሰርክል is represented by r square is equals to x minus h square plus y minus k square the whole square. ስለዚህ ሬዲየሳችን ቀደም እንደሰራ ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ነው and the center is represented by 1 0 which is h and k. ስለዚህ ሬዲየስ ስኩዌር ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ስኩዌር which is equals to x minus the value of h is 1 square plus y minus k is represented by 0 square. the square root of 5 square is 5 is equals to x minus 1 by x minus 1 plus y minus 0 is y then y square multiplied with y square and 5 is equals to x minus 1 into x minus 1 is this is x square minus 2x plus 1 plus y square and this value will be we will take 5 to the other side and 0 is equals to x square minus 2x plus 1 plus y square minus 5 square plus y square minus 2x then 1 minus 5 is minus 4. so this will be the equation of the circle x square plus y square minus